बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान आखिरी आयाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन 7 मशकों का पानी डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, बस काफ़ी है। जिंदगी के इन आखिरी आयाम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए आयशा, मुझे खैबर में जो जहर दिया गया था, इसकी तकलीफ मैं अब भी महसूस करता हूँ। इसका मतलब है कि आखिरी दिनों में इस जहर का असर दोबारा जाहिर हो गया था और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत दर्जे शहादत को पहुंची। पानी अपने ऊपर डलवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर निकले। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदा औद के लिए दुआ मांगी। बहुत देर तक इनके लिए दुआ फरमाते रहे। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक बंदे के सामने एक तरफ दुनिया रखी और दूसरी तरफ वो सब कुछ रखा जो अल्लाह ताला के पास है। फिर इस बंदे को इख्तियार दिया कि वो इन दोनों चीजों में से कोई एक चुन ले। इस बंदे ने अपने लिए वो पसंद किया जो अल्लाह ताला के पास है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन बातों का मतलब फौरन समझ गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे मुराद अपनी जात है। चुनाचे रोने लगे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम अपनी जानें और अपनी औलादें आप पर कुर्बान कर दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोते हुए देखकर फरमाया, अबू बकर, खुद को संभालो। फिर लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, लोगों, साथ देने के एतबार से और अपनी दौलत खर्च करने के एतबार से जिस शख्स का मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान है वो अबू बकर है। ये हदीस सही है। इसको 10 से ज्यादा सहाबा ने नकल किया है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद से मिले हुए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, बस अबू बकर का दरवाजा रहने दिया जाए, क्योंकि मैं इस दरवाजे में नूर देखता हूँ। सोहबत और इबादत के एतबार से मैं किसी को अबू बकर से अफजल नहीं समझता। एक रिवायत में है, अबू बकर मेरे साथी हैं और मेरे गम गुसार हैं, इसलिए मस्जिद में खुलने वाली हर खिड़की बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की के। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये भी इरशाद फरमाया, मेरे साथी अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ न पहुंचाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है, जब लोगों ने मुझे झूठा कहा था तो अबू बकर ने मुझे सच्चा कहा था। जब लोगों ने अपना माल रोक लिया था तो अबू बकर ने मेरे लिए अपने माल को फ्याजी से खर्च किया। जब लोगों ने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया तो अबू बकर ने मेरी गमख्वारी की थी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या बात है कि आपने अबू बकर का दरवाजा तो खुला रहने दिया और बाकी लोगों के दरवाजे बंद करवा दिए। इनकी बात के जवाब में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्बास, ना मैंने अपने हुक्म से खुलवाए और ना मैंने बंद करवाए। मतलब ये कि ऐसा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अपने ऊपर 7 मशकों का पानी डलवाने के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफाका महसूस फरमाया तो मुहाजिरीन से इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरीन, अंसार के साथ नेक सलूक करना, खैर का सलूक करना, क्योंकि ये लोग मेरी पनाहगाह थे। इनके पास मुझे ठिकाना मिला, इसलिए इनकी भलाइयों के बदले में इनके साथ भलाई करना और इनकी बुराइयों से दरगुजर करना। इतना फरमाने के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए। अपने मर्ज़ वफात में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं। वो नमाज ईशा की थी। जब हजरत बिलाल ने अजान दी तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए बर्तन में पानी लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, मगर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद अफाका हुआ तो दरियाफ्त फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबाए कराम ने अर्ज किया, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पानी लाने का हुक्म दिया, वजू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, लेकिन फिर गशी तारी हो गई। इसके बाद फिर अफाका हुआ तो पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबाए कराम ने फिर अर्ज किया, नहीं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, नमाज का इरादा फरमाया, लेकिन गशी तारी हो गई। अफाका होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया गया। तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म भेजा कि वो मुसलमानों को नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उमर, तुम नमाज पढ़ा दो। इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया,
آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پوری نماز فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹائے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے سے باہر نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسک نامی دیہات چلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔